loves and bossing ko. So these are the 3 different colors of the sling bag na in-order nyo po sa amin na napakamura mga madam. 32,880 pesos only. So we will open na mga madam para i-unbox po yung different colors nila. So this one is the sling bag. Ayan, napakamura po. And congratulations po sa mga bumili po nito dahil super deal siya at 32,880 mga madam. Thank you so much sa pag-trust sa amin and pagsama sa amin sa London this November 2024. As you can see, these are the 3 different colors. We got our 6 orders of this black. This one, nag-iisa, yung beige. And then for the brown, we got our 8 orders of this one. Napakaganda, di ba mga madam loves? So I want you to see what's on the inside mga madam loves. Ayan po ang nasa loob. And ganito po siya mga madam. It's an adjustable sling as you can see mga madam. And napakagandang gamitin. And napaka-versatile gamitin. And napakamurang gamitin. So maraming salamat. If you want to know more about these deals, mga madam, kindly follow us at Baggage PH. Hoping to serve you mga madam and boss!